Joder, amigos. अरे यार ये गया पूरा भैया। हाँ? पूरा ही गाड़ी गया। आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएगा, फूट पिट जाएंगी वो पूरी। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। नहीं है, खत्म हो गया रहेगा वो। एक मिनट। ఫస్ట్ అయిపోయింది ఎట్లా ఉంటుంది Why does it have to blow up, Daddy? Younger. Oh! 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 Any what? No, just batteries, that is. Bloody hell. I moved on in case someone blew on. Yeah. Hold this there. Yo, it's gonna set me on fire. Okay. Keep it still.